अर्थक्वेक की वजह से अफगानिस्तान में बहुत बड़ा माल और जान का नुकसान बड़े पैमाने पर, और वो बड़ा पावरफुल अर्थक्वेक था। आज रात 11:57 पर वहां पर अर्थक्वेक आया था, स्पेशली कुन्नड़ प्रोविंस में। एक्चुअली ये तो 3-4 प्रोविंसेस में था, लेकिन वो जो मेन जगह थी वो था कुन्नड़ प्रोविंस। इसमें शामिल थे और प्रोविंसेस कुन्नड़, निंगरार, लघमान। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो मिला है वो है कुन्नड़ के लोगों को। वहां पर अब तक के जो न्यूज आ रही है और अब तक के जो खबरें आ रही है, पता नहीं है कि और भी ज्यादा होंगे या नहीं। अब तक के जो गिने हैं 800 से ज्यादा लोग शहीद और 2500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं। अर्थक्वेक की वजह से इतना बड़ा नुकसान कभी भी आ सकता है, लेकिन अफगानिस्तान की जो अब की सिचुएशन है, गवर्नमेंट, लोगों को का सिचुएशन, जो ईरान से डिपोर्ट हो रहे हैं, जो पाकिस्तान से, और उससे ऊपर एक नेचुरल डिजास्टर भी आ जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर आपको दुख होगा। तो इसलिए हम अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के लोग जो भी है, और स्पेशली जो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां पर भी रहते हो, भाई साहब जितना भी आप हेल्प कर सकते हो करो, क्योंकि यही टाइम है अपने लोगों के साथ खड़े होने का, और यही टाइम है कि अपने लोगों को दिखाना है कि हम आपके साथ हैं। जो भी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम कर रही है, और उम्मीद है कि ये तादाद जो है, ये जो कह रहे हैं कि 2500 से ज्यादा इंजर्ड है, इन लोगों का रिकवरी हो जाए और बहुत ज्यादा और जाने भी ना जाए। क्योंकि हमें पता है कि अफगानिस्तान में मेडिकल की ये प्रॉब्लम होती है, और वहां पर हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है, वहां पर और भी जाने जा सकती है। एक्चुअली आप जान बचा सकते हो अगर अच्छी फैसिलिटीज हो, लेकिन दुख इसलिए हो रहा है कि इसमें भी ज्यादा जाने इसलिए जाएंगे कि वहां पर मेडिकल वो जो हेल्प है वो नहीं मिलेगा इन लोगों को। तो उम्मीद यही है कि हेल्प मिल जाए और जाने बच जाए, सिर्फ यही चाहते हैं। इस अर्थक्वेक का जो पावर था वो 6.0, इससे पहले भी 2-3 साल पहले जो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था उसका पावर 6.5 था, वो भी बहुत ज्यादा नुकसान लेकर आया था। और ये इस टाइम पर ये जो हुआ है ये भी बड़े पैमाने पर, स्पेशली कुन्नड़ प्रोविंस में। कुन्नड़ प्रोविंस में इसलिए ज्यादा नुकसान आए हैं कि वहां पर यूजुअली ज्यादातर जो घर होते हैं वो लकड़ी के घर होते हैं, तो वहां पर नुकसान और भी 2 गुना और 3 गुना हो गए हैं। यही दुआ करते हैं और उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वहां पर हेल्प पहुंचाई जाए अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे दोस्तों की तरफ से। इस बुरे वक्त में, इस बुरे हालात में हमारे मोदी जी की तरफ से भी हमारे हेल्प करने की एक आवाज आई है, और हमारे दुख में शरीक होने की एक आवाज आई है। मोदी जी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं, और अफगानिस्तान के लोगों को जो भी इंसानी हेल्प की जरूरत हो हम प्रोवाइड करेंगे। इससे ये सिर्फ बातें नहीं है और ना ही कहानी है। इससे पहले भी जो 2-3 साल पहले अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान में, सबसे पहला हेल्प मिला था भारत की तरफ से, और अब भी आवाज बुलंद हो गई है पहले ही भारत की तरफ से। अब आने वाले वक्तों में हेल्प मिलेगा भारत की तरफ से भी, और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मिलेगा। लेकिन अब क्या, वो जो गवर्नमेंट का स्पेशली जॉब है वो ये है कि वो इंजर्ड लोग जो है उनको बचाना है, और देखना है कि वहां पर और कितने हैं। ये इंजर्ड की तादाद भी ज्यादा होने वाला है, और ये जो शहीद हो गए हैं इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक आया है ये छोटा सा अर्थक्वेक नहीं था, और ये बहुत बड़े पैमाने पर, और सारा रात लगातार हम हमारी फैमिली से हमने बात की, वो कह रहे थे कि सारा रात 6 से 9 दफा तो सिर्फ निंगरहार में हुए है ये अर्थक्वेक। बहुत ज्यादा पैमाने पर लघमान में भी बहुत ज्यादा, लघमान प्रोविंस में भी बहुत ज्यादा लोग मरे हैं, 25-30 लोग वहां पर भी मरे हैं, जाने गई है। इसी तरह कुन्नड़, निंगरार, यहाँ पर भी लोगों ने अपने जान गंवा दी है। तो इस वक्त में जो भी हेल्प करेगा उसका ना हम बहुत ज्यादा थैंकफुल होंगे, और जो भी हमारे लिए आवाज उठाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पर सिर्फ ना अर्थक्वेक जब आ जाए, जैसे कि एक उम्मीद करते हैं कि किसी जगह पर ना आए, लेकिन जब एक वेल डेवलप
کنٹری میں آتے ہیں تو وہاں پر تو بہت زیادہ پیمانے پر وہ جو میڈیکل سچویشن ہوتی ہے وہ اچھا ہوتا ہے، فوڈ سچویشن ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن افغانستان میں کنڑ کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اتنے امیر نہیں ہے، وہ اس کی کام صرف وہاں پر کھیتی باڑی ہے اور وہی کسان والا کام ہے، تو ان کے لوگوں کے ساتھ صرف یہاں تک نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مدد کرنی پڑے گی، اور وہاں پر میڈیکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر ایک گولی نہیں مل سکتی اور وہی گولی ایک انسان کا جان بچا سکتی ہے، میڈیسن ٹیبلٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہت زیادہ دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر جو آیا ہے، امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں اس طرح بہت زیادہ بڑے ڈیزاسٹر نہ آئے، اگر آتے ہیں تو اس کا تو کوئی آپ راستہ نہیں بند کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی ان کے لیے آپ پریپئر ہونا چاہیے، آپ کو پریپئر ہونا چاہیے۔ اور افغانستان کی گورنمنٹ، افغانستان کی ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے، اور ہم سب کو پتا ہے۔ اب جو ہیلپ آئے گا بھلے بھارت سے آئے گا اور کنٹریز سے آئے گا، اس کو بھرپور انداز میں وہاں پر لوگوں تک پہنچانا ہے اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ افغانستان کے لوگوں کو یہی امید کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، کسی چیز کی ضرورت ہے، وہاں پر لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، یوزولی یہ کنڑ ننگرہار پروونس نیبر ہے، اور جب بھی کوئی چیز اس طرح کی ڈیزاسٹر آتی ہے تو لوگ موو ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی گھر ہو، کوئی چیز ہو، کوئی ہیلپ کرنے کی کوئی بھی فیسلٹی ہو، تو آپ ہیلپ کرے اپنے لوگوں کے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں نے ہمیشہ ہی درد دیکھا ہے اور ہمیشہ ہی بہت زیادہ برے سچویشن میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ یہ طالبان کی گورنمنٹ الجزیرہ کے مطابق اور بہت زیادہ ڈیفرنٹ نیوز اس میں جو آتے ہیں، کوئی کہتا ہے 600، کوئی کہتا ہے 400، کوئی کہتا ہے 800، اب کے نیوز جو 1-2 منٹ پہلے آئی تھی وہاں پر لکھا تھا کہ 1200۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے تو ایگزیکٹلی وہ پتہ چل جائے کہ کتنے لوگ شہید اور کتنے لوگ انجرڈ ہیں۔ منٹ پر نہ یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، صبح سے میں کنٹینیوس دیکھ رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں، ہر ایک منٹ، ہر ایک گھنٹے میں یہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دعائیں کیجئے آپ بھی، ہم بھی، اور ایک بار پھر سارے افغانستان کے لوگ، اسپیشلی وہ جو آؤٹ سائڈ آف افغانستان رہتے ہیں، اسے بہت بڑا دوستانہ برادر کی طرح ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہیلپ کرو، بھلے ہی $1 ہو، $10 ہو، وہ اس $1 سے سوچو کہ آپ کے $1 سے کسی بچے، کسی عورت، کسی ماں، بہن، بھائی، باپ، دادا، کسی کا بھی زندگی بچ سکتی ہے۔ اب بہت زیادہ ڈیفرنس پلیئروں نے، ڈیفرنس کوچز نے افغانستان کے، جیسے افغانستان کرکٹ ٹیم کا جو ایکس کرکٹر ہے، رئیس جو افغانستان کرکٹ بورڈ میں بھی رہا ہے، اس کی طرف سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہیلپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور آئیں گے، بہت زیادہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی راشد خان نے بھی کیا تھا، محمد نبی نے بھی کیا تھا، فضل الحق فاروقی، حشمت اللہ شہیدی، ہر ایک بندے نے اپنے برے حالات میں اپنے لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں یہ بھی ہیلپ کریں گے، لیکن جو بڑھیا ہیلپ ہے اب بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اب کا برا حال ہے، اور اب جو ہیلپ نہیں ملے گا، وہ جو انجرڈ میں لوگ ہیں وہ بھی مر جائیں گے اور اب نہ جہاں گواہ بیٹھیں گے۔ تو اس سیڈ وقت میں ہمیں پتا ہے کہ ہمارا بھائی بھارت ہمارے ساتھ ہے اور ہم بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، تو امید یہی ہے کہ لوگوں کی جان بچ جائے۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو۔ ٹل دین، آپ کو ٹائم، بائے بائے۔